اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمپیوٹر سائنس کے سیکنڈ لیکچر پر تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم دو ٹاپکس کور کریں گے۔ پہلا ٹاپک ہے کمپوننٹس آف اے کمپیوٹر نیٹورک اور دوسرا ٹاپک ہے ٹائپس آف اے کمپیوٹر نیٹورک۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں کمپوننٹس آف اے کمپیوٹر نیٹورک کا۔ آج ہمارا پہلا ٹاپک ہے کمپوننٹس آف اے کمپیوٹر نیٹورک۔ کمپیوٹر نیٹورک کے اجزاء۔ کمپیوٹر نیٹورک کے 4 اجزاء ہیں۔ اگر ان میں ایک جز بھی نہ ہو تو کمپیوٹر نیٹورک نہیں بنتا۔ پہلا کمپوننٹ ہے سینڈنگ ڈیوائس، دوسرا ہے ریسیونگ ڈیوائس، تیسرا ہے کمیونیکیشن ڈیوائس اور چوتھا ہے ٹرانسمیشن میڈیا۔ یہ 4 اجزاء مل کر کمپیوٹر نیٹورک بناتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے سینڈنگ ڈیوائس کا۔ A device which send data or information from one device to another is called sending device. It's also called source or transmitter. وہ آلہ جو ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتا ہے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کو، اسے ہم سینڈنگ ڈیوائس کہتے ہیں۔ جیسا کہ فگر میں دکھایا ہوا ہے، کمپیوٹر اے ایک سینڈنگ ڈیوائس ہے جو کہ ڈیٹا کمپیوٹر بی اور سی کو بھیجتا ہے۔ دوسرا کمپوننٹ ریسیونگ ڈیوائس۔ A device which accepts transmitted data or instruction is called receiving device. It is also called sink. وہ ڈیوائس جو بھیجے ہوئے ڈیٹا کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ریسیو کرتا ہے، اسے ہم ریسیونگ ڈیوائس کہتے ہیں۔ فگر میں کمپیوٹر بی اور سی جو کہ ڈیٹا کو ریسیو کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو ریسیونگ ڈیوائس کہتے ہیں۔ تیسرا کمپوننٹ ہے کمیونیکیشن ڈیوائس۔ A device that is used for communication among computer and other device is called communication device. Communication device are LAN card, Bluetooth, Wi-Fi, hub اور switch etc. وہ آلہ جو کمپیوٹرز اور دوسرے آلات کے درمیان کمیونیکیشن کو، رابطے کو قائم کرتا ہے، اس ڈیوائس کو ہم کمیونیکیشن ڈیوائس کہتے ہیں۔ لین کارڈ۔ نارملی لین کارڈ کے ساتھ ہم میڈیا کو کنیکٹ کرتے ہیں، اسی لیے یہ سب سے کامنلی یوزڈ کمیونیکیشن ڈیوائس ہے۔ بلوٹوتھ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں ایز اے وائرلیس کمیونیکیشن ڈیوائس۔ وائی فائی، ہب اور سوئچ بھی استعمال ہوتا ہے۔ چوتھا کمپوننٹ ہے ٹرانسمیشن میڈیا۔ Transmission media is used to carry signal from one computer to another. There are 2 types of transmission media. First one is physical, void or guided media, which contain twisted pair cable, coaxial cable and fiber optic. Second one is wireless media, which is cellular communication, satellite, microwave and infrared etc. میڈیا ایک پل کا کام کرتی ہے۔ یہ سگنل کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک
ले जाने का काम करती है। दो किस्म के ट्रांसमिशन मीडिया हैं, एक तार वाला मतलब फिजिकल मीडिया और दूसरा बगैर तार वाला। तार या वाइड मीडिया में जो सबसे कॉमन मीडिया है वो ट्विस्टेड पेयर केबल है। इसके अलावा कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स भी इस्तेमाल होते हैं। वायरलेस मीडिया में सेलुलर जो मोबाइल फ़ोन हम इस्तेमाल करते हैं, सैटेलाइट्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वगैरह शामिल हैं। इस फिगर में चारों अज्जा को एक ही डायग्राम में शो किया हुआ है। पहला सेंडिंग डिवाइस है जो कि डेटा सेंड करता है। दरमियान में ये वायर जो बिछी हुई है हब और कंप्यूटर के दरमियान से हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। डेटा हब से होकर दूसरे कंप्यूटर, यहाँ पे हमने मिसाल के तौर पर ये कंप्यूटर लिया हुआ है, ये डेटा को एक्सेप्ट करता है, ये रिसीविंग डिवाइस है। और हब जो दरमियान में लगा हुआ है इसे हम कम्युनिकेशन डिवाइस कहते हैं। हब के अलावा यहाँ पे हर कंप्यूटर में लैन कार्ड जो लगा होता है वो भी कम्युनिकेशन डिवाइस है। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। Commonly there are three types of a computer network. First one is local area network, second one is metropolitan area network, and the third one is wide area network. सबसे पहले हम लोकल एरिया नेटवर्क का जिक्र करते हैं। ये नेटवर्क एक छोटे से अहाते पर मुश्तमिल होता है, मसलन स्कूल, लेबॉर्ट्री और एक छोटे से दफ्तर पर। इनके दरमियान जो मीडिया इस्तेमाल होता है वो नॉर्मली ट्विस्टेड पेयर केबल का होता है। लेन इंस्टॉलेशन में बहुत ही आसान और मेंटेनेंस भी इसका बहुत ही आसान होता है। डेटा ट्रांसफर रेट इसमें बहुत ही फास्ट होता है। So, local area network is a network that occupies a small area like school, laboratory, or a small office. Normally, twisted pair cable is used as a media. Wireless LANs are also available. LAN are easy to install and easy to maintain. Data transfer rate is a very fast. दूसरा टाइप ऑफ नेटवर्क हमारे पास है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। Second type of network is metropolitan area network. Metro means city, so metropolitan area network is a city-based network. Many lanes combine a main. Fiber optic is used as a media. It is very expensive and hard to install and maintain. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये एक शहर पर मुश्तमिल होता है। बहुत से लेन्स आपस में मिलकर एक मेन बनाता है। फाइबर ऑप्टिक इनके दरमियान मीडिया के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस में लेन से मुश्किल होता है। थर्ड टाइप इज वाइड एरिया नेटवर्क. This network occupies a wide area like countries and continents. It's also called a global area network. DSL, digital subscribe line,
is used as a media. Internet is its best example. Wide area network صوبوں ممالک اور براعظم پر مشتمل ہوتا ہے. بہت سے لینز مل کر ایک بناتا ہے. اسے ہم گلوبل ایریا نیٹورک بھی کہتے ہیں اور اس کا بہترین اگزامپل جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے. اگلے لیکچر میں ہم کمیونیکیشن ڈیوائسز کا اور فزیکل ٹرانسمیشن میڈیا کا تفصیلی ذکر کریں گے. لیکچر کا اختتام اس دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے کرونا کی اس وبا کو ختم کرے. اللہم ارفع عنا البلاء والوباء. آمین.